والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Oke, kita mulai ruqyahnya. Silakan berdoa, minta kepada Allah semoga melalui ruqyah ini Allah hilangkan segala gangguannya ya. Apa yang dirasakan? Sejuk. Dingin. Oh, dingin. Debar-debar. Iya. Ada rasa berat? Berat. Ada. Di pundak ya? Apa yang dirasakan? Tidak ada. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Kenapa? Apa, nangis? Sedih apa keluar sendiri air matanya? Keluar sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kita cek dulu ini ya, jin nasab ya. Nanti baru ke yang itu, ke sihirnya insyaallah. Wa yauma yahsyuruhum jami'a يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Apabila kalian sudah terlepas dari ikatan, silakan pergi dari badan ini, tidak usah lagi mendampingi atau mengikuti. Silakan tinggalkan badan-badan ini. Keluar lewat muntah atau sendawa, silakan. Yang tinggal di rahim, yang selama ini menghalangi untuk punya keturunan, silakan keluar. Keluar dari badan ini, yang suka membisikkan maksiat, menghalangi ibadah, membuat emosi, menimbulkan pertengkaran di antara suami istri, silakan keluar. Jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, yang sudah terlepas dari ikatan, silakan keluar, silakan pergi dari badan-badan ini atas izin Allah. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata radqan fafataqnahuma 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 ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Ya Allah, apabila ada sihir yang menimpa pasangan ini, ya Allah, yang membuat mereka sering bertengkar, yang menghalangi punya anak, melalui ruqyah ini, ya Allah, hancurkanlah sihirnya, putuskan ikatannya, lepaskan jinnya, dan keluarkan dari badan-badan kami, ya Allah. Bismillah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bismillah. Keluar semuanya. Yang terkumpul di perut, naik ke mulut lalu keluar. Naik ke mulut lalu keluar. Naik ke mulut lalu keluar. Keluar semuanya, keluar. Yang ada di kepala, turun ke mulut lalu keluar. Keluar semuanya, keluar semuanya. Yang tersangkut di leher, keluar, keluar. Bismillah. براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين. بسم الله. Ya, yang masih ada keluar. Ya, keluar. Yang terkumpul di perut, yang ada di dada, silakan keluar. Bismillah. Apa yang dirasakan? Ngantuk. Ngantuk. Ada rasa panas di badan? Enggak ada. Enggak ada. Rasa berat? Cuma di mata aja. Di atas rasa berat. Ringan. Pandangannya Tadi sejuk, sekarang udah agak lumayan lah. sekarang udah tidak sejuk. Udah getar pada tangan. Pandangannya udah terang. Tangan yang dia ada. Terang kan? Alhamdulillah.
Mungkin ada sesuatu di matanya. Ayo kita minta kepada Allah untuk dilepaskan. Bismillah. Gini, tarik ke arah hidung. Dari pangkal tuh, tarik ke arah hidung. Niatkan biar dia keluar. Keluar lewat mulut. Kalau kalian menempel di situ, di matanya atau di wajahnya atau di pangkal hidung, silakan keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma 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 ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Ya, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Ya, keluar. Ya, keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Ya, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma 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 waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Bisa nonton Korea aku nangis. Oh iya kah? Masih berat matanya? Enggak seberat tadi sih. Udah ringan? Lumayan deh. Oke, mungkin masih ada. Ayo kita cek lagi. Bismillah. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma 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 fafataqnahuma. Pundaknya berat kah? Tepuk. Sebelah mana? Sebelah kiri itu. Tepuk. Tepuk agak kuat. Ayo keluar yang di pundak. Keluar lewat mulut. Fafataqnahuma 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 waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu 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 innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Ayo keluar yang di tengkuk, yang di kepala.
Yang di pundak. Keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh, 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 innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan sekarang? Sesak nafas. Napasnya sesak. Sama di sini juga. Sini biar saya aja. Bismillah. Maaf ya. Bismillah. Ayo keluar. Yang di pundak, tinggalkan dia sekarang demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulutnya. Keluar lewat mulutnya. Keluar lewat mulutnya. Bismillah. Ya, keluar lewat mulut. Bismillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah. Keluar, bismillah. Keluar semuanya, keluar. Yang ada di rahim, yang ada di rahim, yang ada di perut, yang ada di perut, naik semuanya keluar. Naik lewat, naik ke mulut lalu keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Yang ada di perut, yang sudah terkumpul di perut, naik ke mulut lalu keluar, naik ke mulut lalu keluar. Ya, atas izin Allah kalian dikeluarkan. Bismillah. Ya Allah mudahkanlah. Bismillah. Ya, keluar semua. Semuanya keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Kayak terikat, nggak bisa keluar. Sering ini sakit kepala. Ya, pantas. Sesak nafas. Ya. Ya Allahu a'lam, ini apakah ada sihir atau tidak, ya Allahu a'lam. Tapi yang jelas dari cerita tadi itu, dari riwayat keluarga sepertinya memang ini ada kemungkinan ada jenazah kan. Ya mungkin itu yang mengganggu, mungkin. Allahu a'lam.
Jin nasab tu, ya dia tu jin, dia itu jin syaitan. Ya tugasnya mengganggu, dia ngikut kita kan, karena diturunkan gitu kan, entah dulu nenek moyang kita ada ilmu kesaktian atau apa untuk penjagaan, nah turunnya ya dia ngacau biasanya, suka menghalangi biasanya tuh, menghalangi, ada orang dihalangi jodoh, dihalangi punya anak, dihalangi beribadah, dihalangi pekerjaan, macam-macam biasanya gangguannya itu kayak gitu. Ya Allahu a'lam. Oke, alhamdulillah ini sekarang insya Allah sudah keluarlah asumsi kita, kalau udah muntah, udah ringan rasanya kan, udah ringan, insya Allah sudah keluar ya, Allahu a'lam. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membentengi diri, yaitu melakukan upaya-upaya yang dengan itu Allah berikan kita perlindungan, supaya tidak diganggu lagi, supaya tidak dimasuki lagi gitu ya. Gitu. Cara membentengi dirinya yang pertama dengan ibadah. Kalau kita beribadah, ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah kan. Kita ibadah itu ya karena kalau ibadahnya ya wajib maupun sunnah ya, dua-duanya itu dikerjakan untuk apa, lillahi ta'ala ya, demi ini mendapatkan ridho Allah kan, sebagai kewajiban kita kan, ikhlaskan Allah, kita beribadah untuk Allah. Nah kalau orang beribadah itu otomatis Allah akan berikan perlindungan kepada dia dari gangguan syaitan. Nah, jadi jangan salah, jangan motivasi ibadahnya supaya terlindung dari ini, dari gangguan jin, bukan ya. Ibadah kita tuh niatnya untuk Allah. Jadi itu otomatis tuh, kalau kita ibadah, kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, nah insya Allah Allah lindungi kita dari gangguan syaitan. Kalau kita tidak beribadah, misalnya sholat fardunya bolong-bolong, nah itu jelas itu mudah diganggu oleh syaitan. Gitu, itu otomatis gitu. Nah, cuman ada amalan-amalan yang spesifik yang diajarkan Nabi untuk perlindungan, dalam bentuk zikir. Nah, namanya zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu kumpulan zikir-zikir ya, ayat-ayat, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, yang tujuannya itu dengan membaca itu Allah akan berikan kita perlindungan dari gangguan jin dan sihir. Nah itu biasanya itu antara gangguan jin dan sihir, itu antara dua itu biasanya. Terlepas dari itu, zikir itu sendiri itu adalah ibadah. Nah, jadi kalau kita mengamalkan zikir pagi itu, zikir pagi dan petang, kita beribadah, terhitung ibadah. Manfaatnya dengan membaca zikir itu kita diberikan perlindungan oleh Allah. Bukan zikirnya yang melindungi ya, bukan, Allah yang melindungi. Sama gini, kayak orang susah rezekinya, katanya rezeki saya ini seret, gimana lah solusinya? Saya tanya, kamu sholat 5 waktu enggak? Enggak katanya, sholat tuh kadang-kadang aja, paling cuma sholat maghrib katanya, sholat subuh isya zuhur asar enggak katanya. Wah, pantasan rezekinya seret, enggak sholat. Karena jadi gimana katanya, ya kamu harus sholat, ada rezeki atau tidak ya kan, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sempat atau tidak sempat, sholat itu wajib. Tapi dari sebab kita sholat itu, kita menjalankan ibadah kan, sholat, Allah berikan kita rezeki ya gitu. Jadi otomatis kalau kita sholat, Allah berikan kita rezeki gitu. Bukan kita sholat biar dapat rezeki ya gitu kan, gitu. Sama tuh, saya melakukan zikir pagi dan sore, ya ini bentuk ibadah saya kepada Allah. Kalau saya zikir pagi dan sore, berarti saya insya Allah tergolong orang-orang yang banyak berzikir, orang yang banyak mengingat Allah. Mungkin selama ini belum dikerjakan kan. Nah itu Allah berikan perlindungan. Nah Allah itu Nabi yang mengajarkan,
Nabi itu tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tapi melalui wahyu dari Allah. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari 1 kali, maka dia akan dilindungi dari gangguan setan sampai sore. Siapa yang membaca ayat kursi 1 kali di waktu sore, maka dia akan dilindungi dari gangguan setan sampai besok paginya. Nah, makanya itu insya Allah melindungi kita dalam selama 24 jam gitu. Nah, itu salah satu dari zikir pagi dan petang, membaca ayat kursi. Nanti ada doa-doanya ya. Saya kasih bukunya insya Allah. Nah, ini untuk diamalkan ya. Zikir pagi dan petang. Ya. Kalau lewat media air itu selain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, surat Yunus ayat 81 udah cukup atau gimana? Intinya gini, kalau ruqyah itu kan kata Nabi dengan kitabullah, ya kan, dengan Al-Quran. Insya Allah semua surah yang ada di Al-Quran itu bisa digunakan untuk ruqyah. Bisa, ya. Cuman itu kan ada ruqyah itu ada yang dari Nabi, misalnya yang spesifik Nabi sebutkan gitu. Misalnya dengan Al-Mu'awizatain. Nah, itu spesifik Nabi yang sebutkan, Nabi yang ajarkan. Kemudian untuk kayak surat misalnya yang biasanya peruqyah mengatakan ini untuk kasus sihir bacakan ini misalnya. Itu ndak ada sih Nabi ajarkan secara spesifik, itu ndak ada. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 102, surah Yunus ayat 81 sampai 82 misalnya kan, surah Al-A'raf 117 sampai 122. Ndak ada sih Nabi nyebutkan ini untuk gangguan sihir bacakan ini, untuk jin nasab bacakan ini, misalnya ndak ada Nabi ajarkan spesifik. Nabi cuma berkata secara umum ruqyah itu tidak mengapa asal tidak mengandung kesyirikan. Kemudian ruqyahlah dengan kitabullah dari Al-Quran. Nah, kalau tadi misalnya saya nanti misalnya ada gangguan lagi, kalau saya mau ruqyah mandiri gimana? Nah, bisa tadi itu dengan surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa insya Allah secara umum. Kayak surat Al-Falaq dan An-Nas itu bisa untuk gangguan sihir, untuk gangguan ain. Nah, itu bisa dengan dua surah itu. Kalau untuk ruqyah mandiri, mau ditambah surat Yunus ayat 8182 silakan. Kalau untuk mandiri itu 5 ini insya Allah sudah cukup. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kan untuk meruqyah diri sendiri. Tapi kok peruqyah tuh dia pakai surat ayat yang lain-lain? Ya, karena dia meruqyah. Dia harus punya bekal kan, peruqyah tuh. Kasus orang beda-beda, kadang dia dari pengalaman dirinya sendiri atau dari pengalaman ulama yang dicontohnya, misalnya kan dari gurunya yang dicontohnya, bacakan ayat ini, lakukan ini, misalnya kayak gitu. Nah, itu makanya kayaknya banyak ya kalau ruqyah tuh, peruqyah tuh kayaknya hafal banyak ayat. Iya, karena memang dia untuk itu kan, untuk membantu orang dia perlu bekal gitu. Kalau untuk ruqyah mandiri ya insya Allah 5 itu udah cukup insya Allah. Yang penting tuh yakin. Terus gini, ruqyah itu berbeda dengan tilawah. Kan sama-sama baca Quran, betul. Ruqyah syariah itu yang dibaca Al-Quran, bukan mantra, bukan jampi-jampi, bukan harupat. Nah, yang dibaca Al-Quran, makanya disebut ruqyah syariah. Ruqyah itu artinya mengobati dengan membacakan sesuatu. Macam gini, dok saya sakit kepala, tolong obati saya bacakan sesuatu, itu namanya ruqyah. Kalau dukun tuh dibaca jampi-jampi, dijampi-jampi, itu namanya ruqyah. Tapi ruqyah kalau yang dibacanya Al-Quran, kalau yang dibacanya doa-doa dari hadis Nabi yang sahih, atau menggunakan nama-nama dan sifat Allah, itu disebut ruqyah syariah. Ada tambahannya syariah, maksudnya itu untuk membedakan dengan ruqyah yang pada umumnya yang dilakukan oleh dukun, oleh tukang sihir, kayak gitu. Jadi dengan membaca ayat Al-Quran. Ruqyah itu tujuannya untuk mengobati.
berarti niatnya untuk mengobati. Jadi membaca Al-Quran, misalnya saya membacakan surah Al-Fatihah, bacakan langsung, apakah membacakan di telapak tangan kemudian diusapkan, apakah membacakan di air untuk diminumkan, atau membacakan di air untuk dimandikan, itu niatnya untuk mengobati. Jadi peruqyah itu membacakan itu Al-Quran, niatnya minta kepada Allah supaya itu menjadi syifa, sebagai penyembuh. Karena Al-Quran itu salah satu fungsinya selain sebagai petunjuk adalah syifa, penyembuh kan, untuk penyakit badan, untuk penyakit ruh, badaniyah dan ruhaniyah. Kalau tilawah, misalnya saya habis sholat maghrib nih mau baca Quran, itu namanya tilawah, cuman baca Quran. Itu bentuk ibadah, salah satu bentuk ibadah. Membaca Quran kan, satu huruf itu dapat 10 kali lipat. Dilipatkan 10, berlipat-lipat itu dapat pahala. Jadi kalau kita tilawah tuh membaca Quran untuk ibadah, untuk mendapatkan pahala. Kalau meruqyah, membacakan Quran untuk mengobati. Jadi tujuannya beda, niatnya pun beda gitu. Jadi kalau mau ruqyah mandiri harus diniatkan untuk mengobati, jangan asal baca gitu. Itu yang kadang-kadang ini kadang-kadang entahlah ya, Allahu a'lam apakah benar seperti itu atau enggak. Kalau istilahnya ngeblank gitu ya, cuman baca gitu, apa yang dibaca enggak tahu artinya, untuk apa membaca itu enggak tahu, cuman asal membaca aja, biasanya tuh kurang berpengaruh ya. Allahu a'lam, Allahu a'lam ya gitu. Dia tak pernah muntah dok. Iya kah? Ini muntahnya banyak. Oh, kalau ruqyah mandiri enggak pernah? Enggak. Oh, enggak pernah muntah. Paling ada kayak dan biar reaksinya gitu. Ada reaksi tapi enggak sedikit aja gitu. Nah gitu. Kaget tadi ngeliat dia kayak gitu tuh. Nah itu makanya, jadi kalau mau ruqyah mandiri itu niatkan untuk ini ya, untuk apa, untuk mengobati. Peruqyah tuh kalau dia baca ayat tuh bukan dia sekedar baca, bukan sekedar baca, ada penghayatan. Saya baca ini tujuannya apa, saya baca ayat ini tujuannya apa gitu. Ada ininya, bukan cuma ngeblank baca-baca gitu. Ada tujuannya gitu. Yang itulah atas izin Allah berpengaruh kepada pasien gitu. Kayak gini, kalau orang tanya apalah ayat yang paling ampuh di dalam Al-Quran untuk melawan syaitan, pasti dijawab ayat kursi. Tanyalah siapa, tanya peruqyah manapun, pasti dijawab ayat kursi. Tapi ngapa pas waktu itu ada kawan saya kesurupan, katanya saya bacakan ayat kursi, ketawa pula dia katanya. Tak apa-apa katanya, jinnya itu ketawa. Ya itu mungkin bacanya ngeblank. Mungkin ya Allah a'lam. Karena sebenarnya ya pada hakikatnya bukan ayat itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Ayat itu kan hanya apa istilahnya, hanya alat gitu. Hanya alat. Alat sebab gitu kan. Kan kita kalau kita sakit kan kita harus berobat. Nah, berobat itu kan sebab kesembuhan, tapi yang menyembuhkan kan Allah. Nah, gitu. Ayat kursi ini saya bacakan ke orang yang kesurupan tuh tak ngapa-ngapa katanya. Tapi pas datang Pak Ustadz yang meruqyahnya itu sekali baca langsung nangis jinnya katanya. Nah, itu ada perbedaan kan? Nah, gitu. Bukan karena ustadznya, bukan karena ayat kursinya, itu karena Allah. Mungkin ustadznya itu lebih khusyuk dan meminta kepada Allah gitu, daripada dia. Dia mungkin cuma baca. Apa yang dibaca pun enggak tahu apa Allahu la ilaha illallah, apa artinya enggak tahu, enggak ada penghayatan, enggak ada ini gitu. Nah, kalau peruqyah itu gitu, kalau dia membacakan sesuatu, membacakan ayat tuh dia ada tujuannya. Misalnya gini, ayo keluar dari badannya, enggak mau katanya. Dibacakan ayat kursi, dia minta kepada Allah, ya Allah, melalui ayat ini bakarlah syaitan yang ada di badan orang ini misalnya kan, supaya dia keluar gitu. Jadi diniatkan, dibacakan gitu. Makanya kayaknya ampuh gitu. Ya namanya peruqyah itu ya dia sudah ada pelatihan, sudah mempraktekkan ilmunya. Makanya berbeda dengan kita yang hanya sekedar meruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu kan bukan disebut praktisi ruqyah. Praktisi ruqyah itu kalau dia mengamalkan ilmu ruqyahnya untuk membantu orang, mengobati orang gitu.
Gitu. Kaget ya udah muntah. Entah itu. Oke. Itu yang dadak gitu. Tadi dingin tangannya, pegang saya. Sekarang udah hangat, alhamdulillah. Saya mas biasanya suka kesejukan sih. Kesejukan sama. Kalau dari ceritanya menikah sudah 5 tahun. Ya qadarullah belum Allah berikan keturunan. Dari hasil pemeriksaan medis semuanya normal ya. Normal, alhamdulillah. Nah itulah makanya ada pikiran jangan-jangan ada sesuatu yang sifatnya non medis nih kan ya. Makanya manggil saya untuk ngecek gitulah kan dengan bacakan ruqyah. Ya udahlah. Ya mudah-mudahan dengan ini. Oh ya gini. Ruqyah itu tidak membuat orang yang lama belum punya anak langsung jadi punya anak. Ruqyah itu tidak membuat anak yang bandel jadi anak yang penurut, tidak membuat orang yang malas sholat jadi rajin sholat. Bukan, ruqyah bukan seperti itu. Ruqyah itu tidak mengubah seseorang, apalagi keadaan, bukan ya. Tapi kalau memang tidak bisa punya anak, belum bisa punya anaknya itu karena ada misalnya ada sihir, misalnya ada gangguan jin nasab misalnya. Nah, ruqyah itu atas izin Allah menghilangkan itu. Sebab tidak punya anaknya tuh. Sebab tidak punya anaknya dihilangkan atas izin Allah. Habis itu kan kembali keadaan normal nih ya gitu kan. Kembali normal badannya. Nah, itulah nanti berarti harus usaha lagi lah. Nah, sebagaimana suami istri lah gitu. Sambil memohon kepada Allah supaya diberikan keturunan. Ya saya doakan semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga segera Allah berikan keturunannya yang saleh-salehah. Amin. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Oke.